हाय फ्रेंड्स मु दीपा चंदन। आमे वेलकम करुचु आम चैनल दीपा चंदन डायरीज को। चलतु आज देखा चिकेन बिरियानी रेसिपी। से मु पियाज को भल भाव चोपा छड़े नहीं, अदा रसुण को भल भाव धोई काटी नहीं, एवं एठी धनिया पत्र पुदीना पत्र को मध्य धोई काटी नहीं। चिकेन को भल भाव धोई किसी सोरिष तेल एवं हलदी मैरिनेट करनी। ଏବେ ଚିକେନ କଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ କିଛି କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜକୁ ନେବି। ପିଆଜ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜଟି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। अदा रसुण पेस्ट पियाज सहित भल भाव कषि तापर किसी लुण लंका गुंड हलदी गुंड धनिया पाउडर और चिकेन मसला को पकई भल भाव कषि नवा। लेग पीस ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ କଷା। साइड रे गोटे कड़ाई रे मु पियाज को डीप फ्राई करी नउची। भात बनैबा पई गरम पानी रे किछि गोटा मसला किछि तेल एवं लुण पकई फुटिबा पर्यंत अपेक्षा करबा। भात 75% बॉयल होला परे ताको अलग गोटे पात्र को काढी नबा। अरे भात काढ़ी से एकदम
ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ ଆମର। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବାସ୍ନା वाह क्या बात। ଏଇଠି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଗରମା ଗରମ ବିରିୟାନୀ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି କଚୁମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିରିୟାନୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।